নমস্কাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ স্বপ্না কুমাৰী এডুকেশ্যন চেনেলটোত। আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী আলোক ভাগ 1ৰ পৰীক্ষা নামৰ পাঠটোৰ বছৰিকীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম। পাঠটোত দিয়া ব্যাকৰণ সহ আমি আলোচনা কৰিম। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত তেওঁলোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনিছোঁ। বহুতখিনি আমাৰ পৰীক্ষা যিখন পাঠ আছে তাৰ পিছপিনে বহুতখিনি কুৱেশ্যন আছে। মই গোটেইখিনিৰ আনসাৰ আনা নাই। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই অধ্যয়ন কৰিলে নিশ্চয় এইখিনি আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। আৰু এই পৰীক্ষাত যিটো আমাৰ বাবে খুব জৰুৰী সেইকেইটাহে মই লৈ আনিছোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাওঁ আমাৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টোত কি কি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইখন হৈছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা। মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ। এইবিলাক দিছে সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো 25টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব দিছে 25 শব্দों में। ইয়াত দিছে কুৱেশ্যনটো 1 নম্বৰত আছে ক दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की क्यों। সুধিছে যে दीवान सुजान सिंह মহাৰাজাৰ লগত কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আৰু কিয়। दीवान सुजान सिंह महाराज से यह प्रार्थना की महाराज दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब कुछ दिन परमात्मा को भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है, इसलिए कि अब अवस्था ढल गया है, राजकाज संभालने के लिए शक्ति भी नहीं रह गई, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद किस प्रकार की। আপোনালোকে বহুতখিনি নোটছ মডেলত আপোনালোকে যিদৰে পায় তেনেদৰে নহয়। মই কিতাপখন ধুনীয়াকৈ চেপ্টাৰটো অধ্যয়ন কৰি আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকখিনি লৈ আনিছোঁ আৰু চেপ্টাৰৰ ভিতৰৰ পৰা এনচাৰখিনি বনোৱা হৈছে। যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি মুখস্থ কৰি যদি লিখে বা বুজিও লিখিলে পৰীক্ষাত আপোনালোকক পৰীক্ষকে সম্পূৰ্ণ মাৰ্কছ দিব। আহক আমি সেকেন্ড কুৱেশ্যনটো চাওঁ। এতিয়া हॉकी खेलकर उम्मीदवार लोग आ रहे थे, उसी समय एक किसान अनाज से भरी हुई बैल गाड़ी लिए उस नाले में आया, लेकिन नाले में ज़्यादा कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से ढकेलता, परंतु वे सब कोशिश बेकार थे। बेचारा किसान निराश होकर सहायता के लिए इधर उधर ताकता मगर वहाँ कोई सहायक नज़र न आता। इसी समय खिलाड़ी बाहर निकले। किसान असहाय रूप से उन लोगों को देखा, लेकिन उन लोगों में सहानुभूति का कोई असर न था। उन लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। तब किसान से कहा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। वह डर कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। ইয়াতে অকণ দীঘল হৈছে কিন্তু আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে কুৱেশ্যনটো আৰু অকণ আছে ইয়াত কাৰণ এইটো 5 নম্বৰৰ এনসাৰ হয়। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम तो यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। उसके बाद वह आदमी ने गाड़ी कीचड़ से निकाल दी। तब किसान ने युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं गुजारना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे। तब किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। 3 नंबर क्वेश्चन किसान ने अपने मददगार युवक क्या कहा, उसका क्या अर्थ था। किसान ने अपने मददगार युवक से হ'ব লাগিছিলে
युवक से क्या कहा। किसान ने अपने मददगार युवक से कहा कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। इसका मतलब यह है कि वह किसान सुजान सिंह ही है। सुजान सिंह उम्मीदवारों की परीक्षा ले रहे थे। सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा किस प्रकार ली। सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा इस प्रकार ली। हॉकी खेलकर उम्मीदवार लोग आ रहे थे। उसी समय एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए उस नाले में आया, पर नाले में कीचड़ ज़्यादा था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। बेचारा किसान सहायता के लिए इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र न आता था। इसी समय में खिलाड़ी बाहर निकले। युवक को हॉकी खेलते समय उनके पैरों में चोट लगने के वजह से लंगड़ता हुआ किसान के पास जाकर देखा और कहे बिना उसे सब कुछ मालूम हो गया। तब किसान से कहा, मैं तुम्हारी गाड़ी अभी निकाल दूं। तब किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर। युवक ने बहुत कोशिश की और गाड़ी कीचड़ से निकाल लिया। तब किसान ने हाथ जोड़कर कहा, अपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं फंसा रहना पड़ता। फिर किसान ने युवक को इनाम दिया कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। वह किसान सुजान सिंह ही है। उसने उम्मीदवार की परीक्षा इस तरह ली थी। व्याख्या याते दिसो एटा, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित परीक्षा नामक कहानी से ली गई है। इस पंक्ति के मतलब यह है कि कष्ट करने वालों की सुख मिलता है। मनुष्य जीवन परिश्रम के बिना अधूरा रह जाता है। श्रम ही जीवन सुंदर है। आजकल मनुष्य जीवन में विभिन्न मार्ग से चलते रहते हैं। जो व्यक्ति उचित दिशा पर चलता है वे कभी बुराई नहीं देख पाता। प्रेमचंद जी यह स्पष्ट किए हैं कि मनुष्य जितना ही कष्ट करेगा उतना ही मीठा फल पाएगा। जिस तरह किसान को उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जैसे मदद की थी और अपना दया और साहस के कारण व्यक्तित्व का परिचय दिया है, अतः उसे गुणों का फल मिलता है। यही गहरे पानी में मिला हुआ मोती है। ইয়াতে মই এটা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৰাটো এটা আনিছিলোঁ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰি ইয়াত 5 মাৰ্কছ থাকে, ইয়াতে 5 মাৰ্কছ পাব। আৰু দুটামান আৰু আছে, যদি লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্টছ কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু লৈ আনিম এনেকৈ ধৰণৰ ব্যাখ্যা কৰা ভিডিঅ'। এতিয়া ইয়াতে কুৱেশ্যন এনচাৰ শেষ হৈছে, ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি শেষ হৈছে। এতিয়া আমি পাঠৰ ভিত্তিত যিটো আমাৰ ব্যাকৰণ দিয়া থাকে সেই ব্যাকৰণ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাব। এতিয়া ইয়াত আছে ভাষা एवं व्याकरण। এতিয়া আছিলে প্ৰশ্ন নম্বৰ 1 আছিলে, তাতে सील प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाओ। ইয়াতে আছিলে এতিয়া प्रगतिशील, कर्मशील, मननशील, अध्ययनशील, परिवर्तनशील। मैं ইয়াতে 5টা सील লগাই प्रत्यय बनाइছোঁ। ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে পৰীক্ষাত বহুতখিনি হেল্প হ'ব। नीचे दिए गए शब्दों में संधि करो। তাতে ভঙা হৈ আছিলে, মই বেলেগ এখন ভিডিঅ'ত সন্ধি ভঙা দিছোঁ, যদি আপোনালোকে চাই সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাব। তাত বহুতকেইটা দিছোঁ, কিন্তু ইয়াত পাঠৰ ভিত্তিত 5টা আছে, মই 5টাৰে ইয়াত যোগ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ যোগ কৰে। প্ৰশ্ন যোগ উত্তৰ দিয়া আছিলে, প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ব গণ যোগ ইছ মানে গণেশ, বীৰ যোগ ইন্দ্ৰ বীৰেন্দ্ৰ, সূৰ্য যোগ উদয় সূৰ্যোদয়, যথা যোগ ইচ্ছা যথেচ্ছা। তাৰপিছত বিলোম শব্দ আছিলে, বিলোম মানে সকলোৱে জানো আমি যে বিপৰীত শব্দ। सज्जन हले बेईमान, उपस्थित अनुपस्थित, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपकार अपकार। এতিয়া আমি এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ আমাৰ ব্যাকৰণখিনি আছিলে পাঠৰ ভিত্তিত থকা। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এইখন আমি পৰীক্ষা নামৰ পৰাই আমি গোটেইখিনি পাইছোঁ। এইটো হৈছে পৰীক্ষা চেপ্টাৰটো পাঠ যিটো। এতিয়া ইয়াতে আছিলে কুৱেশ্যনখিনি, এই কুৱেশ্যনখিনিৰ পৰা মই লৈছোঁ ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি। আৰু এই কুৱেশ্যনৰ পৰা আমি যিখিনি ইয়াতে ব্যাকৰণখিনি আছে
ইয়াতে আছিলে বাকীখিনি মই দিয়া ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব কিতাপখনতে আছিলে যে এইটো চিল শব্দ কা যোগ হে এতিয়া ইয়াত দিয়া আছে বহুত ভিন্ন ধৰণৰ নিচে শব্দ লিখো এই যে আছে সন্ধি বিচ্ছেদ করো ইয়াতে আছিলে এইটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে প্ৰশ্ন যোগ উত্তৰ তাতে দিয়া আছে গণেশ যোগ ইস তাৰপিছত বীৰ যোগিন্দ্ৰ মই যোগ কৰি দিছিলোঁ তলত আছে বিলোম শব্দ সজ্জন উপস্থিত এইখিনি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকক যদি কিবা লাগে মোক কমেন্টছ বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকক মই দিবলৈ যত্ন কৰিম শেষত আৰু নাই গতিকে মই এইখিনিলৈকে আছিলে এইখিনিলৈকে আপোনালোকে চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ যে মই ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে থকাখিনি গোটেইখিনি লৈ আনিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ যদি আপোনালোকে এইখিনি মুখস্থ কৰে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত নিশ্চয় আহিব বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ।